Good afternoon, everyone, and welcome to COL's Basic Investing webinar titled Getting Started with Your Investing Journey. I am Lorraine Reyes, and I will be your host for today's session. Thank you very much because we are joined by a lot of attendees right now, and we hope that you would learn a lot from this session. Of course, we would like to have a background for this discussion. So, is it okay if we run the first poll? Okay, so for the first question, what do you want to invest in? First, is it you want to buy stocks? Second, you want to buy mutual funds or equity index funds? Third, do you want to buy both? Or you don't know yet what to invest in. So all you have to do po is to select your answer and then click the submit button. Okay, tingnan natin kung ilan na yung nagsagot ng poll natin. Okay, so thank you very much for participating in this poll. And I can see that 16% of you would like to buy stocks. Um, there are 3% who would like to invest in mutual funds, and then 30% who would like to buy both. And then lastly, 52% of you or majority of you do not know yet what to invest in. So hopefully, right after this presentation, mag-guide namin kayo kung ano ba yung maganda na pag-investan ninyo. Okay? So I know you guys are excited for this learning session. So please allow me to introduce our resource speaker. Okay, so our resource speaker is the manager for COL Financial Davao Investor Center, which is located at Robinson Cybergate in Davao City. She is also an independent financial advisor for COL Financial and is a SEC licensed certified securities representative and investment company representative. Prior to joining Call Financial, she was an assistant vice president for BPI Private Banking, handling high net worth clients and assisting in their investments in the local and global markets. She has 27 years of experience with BPI and BPI Capital. She was a securities trader for BPI's Treasury Division and a dealer of fixed income securities under the sales and distribution team of BPI Capital. Let us all welcome our resource speaker for today, Ms. Janet Rodriguez. So mayang hapon sa tanan. Welcome to the first na COL webinar. Mao ni siya ang Davao Bisaya version. So ang title sa webinar is Getting Started with Your Investing Journey. Pero atong himuon ni karon in the Davao Bisaya na version. So pag Davao Bisaya man gyud, kasagaran man sa mga participants, I think you're from Mindanao. So mix lang ta. Dili siya pure Bisaya, di sa pure Tagalog, nasa gamay na in English. So feel free to ask your questions sa unsang dialect na inyong gusto. Kung gusto ninyo i-Taglish, Taglish lang inyong question. Dili kinahanglan in English. Kung gusto ninyo Bisaya, Bisayain lang sad. Okay? So, to introduce ourselves again, we are COL Financial and 20 years na may dire sa negosyo na ni. We're handling 64 billion in assets and then listed sa ang among company sa stock exchange, Philippine Stock Exchange. And kung gusto ka mo palit og stocks og mutual funds, pwede nimo siya paliton through our platform, through kung naa na kay account sa COL. Ang amo manggong core belief is that every Filipino deserves to be rich. Sana all, makaingon gyud tag sana all no, ingani ta kanang unta madato, unta ma'am. Speaking of rich, magsugod lang kog kamay lang na storya kay kung ang participants are from Mindanao, I'm sure familiar kaayo mo sa mga nahitabo sa atoa last year. So last year manggod, naiisa ka company, ang ilang HR sa company na gi-invite me na moadto sa ilahang company to speak to their employees. Kaning kumpanya ni wala siya sa Davao, so it's outside of Davao City. Nabalaka manggod ang HR kay ang ilang mga empleyado mura sila na attract kay naa magoy daghang magong uso last year kung kabalo na mo no, daghang kay mga naga-investment na schemes or mga companies kunwari na nakay investment. So gipaadto mi didto para at least maka-talk me kung unsa ang mga legitimate or kanang mga real investments. At the same time, dili lang nasad kami ang naa didto, naasad ang mga taga-bangko, naasa mutual fund. So daghan mi didto. Ang gitask sa HR sa COA was
I will talk about kanang Ponzi scheme. So dili na lang nako ipangalan kung unsa ba tong investment na sikat kay sa mga empleyado nila ha, pero I'm sure curious mo. Ingnon na lang nato na nagsugod na sa letra K. O, i-google na lang ninyo na unsa ang mga investment scheme last year na kusog kaayo na letter K nagsugod. So, giingnan ko sa HR if you can talk about Ponzi scheme para at least makabalo lang ba, ma-aware ang ilang mga empleyado. So sa Ponzi scheme man gud, mao ang imong investment normally unsa ka mangimbita ka og laing mga investor kay katong kwarta sa mga bagong investor mo nang ibayad dito sa mga old investors. So just to summarize no kung unsa ang Ponzi. Sus kay pag-ingon nako ana, kung makaingon gyud ka na kanang if looks could kill, kay 100 man to ka empleyado ang akong kakaatubang, 100 times na ko gidunggab kay di gyud sila ganahan pag naay mohisgot negative. Ingana man gyud na siya kay makaingon man gud sila dako na kay daw tabang tong investment company daghan nang nadato sa ilaha. So ako kay di man gyud ko gusto na kanang murag maunsa sila, malain sila, ingon ko dagko na mo so you can make the decision by yourself. Pero ang ako lang kung pwedeng itabang sa inyo ha is just to teach you lang na kanang kaning investment schemes na ni kasagaran ni siya kung naa kay madawat na kanang return kay nag-promise man daw na naa kay madawat na kanang income, swerte ka. Pero kung mawala ang imong kapital, walay mahayay ingon ko. So dapat ang kwarta inyo ibutang unta kana lang ma-afford ninyo malus. Pero yun ko ang lisod man gud is kung ang kwarta na inyong gibutang diha dili ninyo ma-afford malus kay base unya inutang. Pag ingon nako ana pag inutang, siguro wag yun ni isa na pwede mo tan-aw sa kuha ay to ay. So kabalo na gyud ko nakasagaran sa ilaha, nangutang pa gyud kay para isulod didto. So true enough, a few weeks after that talk, nag-order na ang presidente na i-close na ning mga investment companies na ni. So I'm sure na zero to sila. Unsa ang moral lesson nga na akong gi-share ang story? You have to be careful manggod anang mga get rich quick na scheme kay mao gyud na siya ang isa ka hinungdan na kanang basi imbis na madato ka mabaon pa hinuon ka sa utang. So kami nalipay mi na kamo karon, you took the time to to register para maka-attend mo aning webinar kay importante man gyud sa tao na ma-educate mo. Kay once ma-educate ka kung unsa ang mga investment options na naa para sa imuha, makahimo ka og informed decision. Mao na siya ang pinaka-importante. So hopefully katong among itudlo sa inyo karon magamit ninyo para sa inyong investing journey. So sugod ta. Kinsa ba ang financially secured? Dapat kabalo ka kung asa ka na money type karon kay there are three types of money personalities. So the first type is the spender. Ikaw ba ni? Ikaw ba ning maingon tag hilig ba ta sa mga shopping diha online, mga Shopee, Lazada, adik-adik sa mga kung unsang sale kada bulan, okay ra man na, wala man ay problema no. Kay kahit ako galasada man sad ko. Pero ang difference lang gyud makaingon kag spender ka is kung ang imo manggong income karon pagkahuman nimo bayad example sa imong basic na expenses, mogasto pa gyud ka kanang mga ingani mga shopping before COVID, travel goals, di ba? Kay sus lami man gyud i-travel. Tapos sige lang kag ka-zero out, sige lang kag hulat sa next na sweldo, dili gyud ka ma-financially secure. It's very unlikely na mahimo kang financially secured. Ang second na type, arang-arang, saver. So are you a saver? Ikaw ba tong tao na ang imong account, na kay account sa bangko, na kay ATM, na kay passbook, at least kada sweldo na pay mabilin. Napaka nabilin dito sa imuhang bangko. Wala nimo gihurot.
Posible, pwede siya mahimong financially secure, pero ang the best gyud and the ideal na money personality is the investor. Mao ni siya. Ang investor manggod dili lang na ay savings, pero kabalo sad siya na dapat naa sad siya investment. So dili lang savings, but savings plus investment. Kani gyud ang most likely mahimong financially secure. So again, makasana all na sad ta, sana all investor ta. Pero don't worry, kung spender ka or saver ka or kani ang imong classification, wala man ay problema. Importante lang kabalo ka kung asa ka karon. Kay habang may buhay, may pag-asa man, pwede pa ta magbag-o. We can change our habits so that we can be able to start saving and investing. So there are 3 steps to financial security. First is to save, second is to invest, and third is to reinvest. Isa-isahon nato ni. Savings. Ang first gyud na atong naanaran is income. Ang formula na atong naanaran always is income minus expenses equal savings. Mao man gyud na siya, di ba? Unsay akong sweldo ma'am, bayaran lang nako unsa ako ang mga expenses, kung unsay mabilin mo na akong savings. Ang problema kasagaran mao na gyud ato hilak-hilak lagi ta kay mo yung tagkulang pa man akong sweldo. Ngano man ni siya ko daghan man kay ko gasto oy. Makautang pa ko, wala pa na ako nabayaran akong utang, kinahanglan na sad ako mulat sa sunod nako na sweldo. So, unsa bay problema ani? Problema man god is adto ta sa correct na kanang among tudlo karon na dapat ninyo na formula instead. Ang income dapat man god ibawas sa nimo imong savings. Set aside savings immediately. And kung unsay mabilin, mao na inyong expenses. Bago na ay mo violent objection kay basin na mo react, ma'am, kulang pa gani ako ang income. Ngano mo ingon man kag na ako pag yung lainan og savings, wala gani ko'y ma-save, kulang pa. Dapat honest ka sa imong kagalingon bahin unsa ang imong expenses. Kay sa expenses manggod, duha na siya ka klase. Naay essential, naa say non-essential. So kaning mga essential expense, syempre kanang bayad sa balay, kinahanglan magyud nimo. Kung nagrenta ka, kinahanglan magyud ka mo bayad og renta. Kuryente, tubig, kinahanglan magyud ka mo bayad no, kay kinahanglan magyud nimo. Grocery. So these are essential expenses. Unsa ang non-essential? Kanang imong mga shopping-shopping, kanang imong mga order ta sa Grab, sa Foodpanda, ay lami lagi kay daghang uso karon, tas delivery na karon kana gagmay-gagmay na pero kung mo-accumulate na siya, mudako sad na siya. Imong travel goal na asad diha. So, para madisiplina ka, kay nakita man nato sa COVID na importante gyud na emergency fund, pay yourself first. Pag naa kay kwarta, kuha dayon ang part ana for savings. Unsay mabilin, expenses. Ang pinaka the best formula kung kaya lang gyud, kung kaya, wa man na gipugos. Kung kaya lang nimo, is savings ug investment dungano nimo equals expense. Kung unsay mabilin, expenses nimo i-apply. Kani manggod, okay ra ni kung at least medyo dako-dako ang imuha sigurong income no. Kay kung dili nimo kaya, okay na sad nang unsa kanang second na formula no kani income minus savings equals expense. Build up your emergency fund first. Kung naa pa kay nabili, human na kag build up, saka na ka magsugod og investment. Pero kung naa na kay for savings and investment, mas paspas, mas dali para sa imuha. Ngano kinahanglan ta mo invest? Kinahanglan ta mo invest because of this thing called inflation. Sa inflation manggod, ang purchasing power sa atong peso munaog naga-rise manggod ang cost sa goods. So example lang nato dire, si Jollibee. Ang one piece chicken joy atong 1997, 34 pesos lang na siya. Pag-abot og 2020, 84 pesos na siya. Pag-abot og 2040, mahimo na siyang 184 pesos. Isipon nimo, isa ka pirasong chicken joy, mura naman sag isa ka kilong manok no.
ang presyo. So ang pangutana, mukaon pa ba kag Jollibee? Mukaon pa ba kag Chicken Joy? Kung ako imong pangutan-on, of course, mukaon pa gihapon ko. Kay kani si Jollibee, unsa gyud ni siya duol sa kasing-kasing gyud sa Pilipino, di ba? Daghan man gyud tag gwapo na memories bahin sa Jollibee. Siguro madala ta atong advertisement. Ako kada February abangan nako ng ilang mga unsa nang ilahang based on a true story. Puro makahilak pa naman ang ilahang mga advertisement. Pero if gusto nako to continue to buy this, since I have to pay more, importante gyud na ang akong kapital dapat mukita na siya para sa kuha para na ako'y panggasto. So, aside sa investment, importante sad na atong i-reinvest. So, dili lang ingon na nag-save ta, nag-invest ta, gi-reinvest pag yun. So, most of you, kabalo ko beginners, so ay kalibog ha. Hinay-hinayon lang nato ni don't worry. Kung naamoy questions, amo lang ng tubagon unya. But let's just take this one as an example. Kaning 50,000, example na kay 50,000. Tapos 6% per annum ang kita. Naa kay choice, either ang 50, kuhaon ba nimo ang interest kada tuig or dili nimo kuhaon, ibalik nimo kay imong i-reinvest. So, kung gikuha nimo ang interest kaning no reinvestment, every year mukita man siya 3,000 pesos gi-compute namo. So gikuha nimo ng 3,000. So 3,000 3,000 imo nang kuhaon. Pag abot og 30 years, ang total interest na kuha nimo was 90,000. So idugang nimo ang 50, overall ang total kwarta na nakuha nimo bahid anang imong investment is about 140,000. Mao na siya ang no reinvestment kay gikuha man nimong interest. What if imong gi-reinvest? Imbis na gikuha nimong interest, gibalik nimo siya sulod para ang interest sa imong 50,000 mukita na sad og interest. Mo nang ginatawag nila na compounding. Kana ang ginagamit sa tanan kanang power of compounding para ang imong kwarta paspas motubo. Kay kung ingana ang imong gihimo, tan-awa ni sa 50,000 nimo, pag abot nimo og 30 years, nahimo na siyang 287,000. Kung gakakuha kag interest, 50,000 lang imong principal, 2.8 times lang nitubo imong 50,000. Pero kung nag-reinvest ka, double unta ang value sa imong kwarta. So mao na ingon ng magic sa unsa gyud ka mo ingon sila money working for you. It's the power of compounding. Ato nang i-expound later. Unsay best investment para mag-grow ang atong kwarta sa long term? So atong i-define unsa ba gyud ang long term. Maingon ang uban long term sa kuha ma'am is 1 year. So dili gyud na actually long term pa ng 1 year. Ang long term sa definition na ginagamit namo, it should be at least more than 5 years. Kung ako imong pangutan-on, I'd say 10 years would be optimum. 10 years or more. Pero may kag mabuhi pa ka ako after 10 years. O sige, 5 years. Dawato na lang ako more than 5 years. Okay na. But let's look at unsa ba tong concept sa stocks. So, what are stocks? Kaning stocks, nakabutang dire piece of a company. So, saan nato di pag-explain example, nay isa ka building, kaning building na ni o kani is equivalent to 10,000 shares. Kaning kumpanya na ni naa siya 10,000 shares. Iyang gibaligya sa imuha 1,000 sa iyang shares. Siya 1,000 shares, ikaw ang nagpalit. So karon tag-iya na ka sa 10% of this particular asset or of this particular stock. So because you own 10%. So ang stocks is just a piece or ownership of a company. You become a part owner of that company. So how does it work sa stock market? Sa stock market, there are four parties. Kaning PSE, Stock Exchange,
katong listed companies, ato na lang imagine na nay mga drawing sa mga kumpanya diri kay murag nakalimtan yata i-drawing. And then naay mga buyers and sellers, kamo ni investors, kamo ni mga investors, and naa say ginatawag na broker. Okay. So sa stock market man good, kaning mga companies, imagine na lang nato ni nay mga drawing diri ng mga kumpanya. Ang ilahang shares, ang ilahang company ilang i-open sa public kay kinahanglan nilag kapital para mo expand ang ilang negosyo. Mao nang nagalista sila sa stock exchange, they will become publicly listed. Kaya sa una man gud pagsugod ang mga kumpanya gagmay pa sila, private lang, sila-sila lang tag-iya ana. Moabot ng panahon dili na kaya sa tag-iya na sila-sila na mag out of pocket no of expense. So moingon sila, I will list my company para I will offer shares sa public para kamo investors kaniyo kani mga investors interested mo maging part owner mo sa company para kung mo grow ang company kamo mo enjoy sad mo sa growth sa company. Pero kamo as investors dili mo maka diretso sa company mo palit or makadiretso sa stock exchange mo palit. Kinahanglan ninyo og broker. And mao ni ang role sa COL. COL is one of the accredited stockbrokers sa stock exchange. If you have an account with COL, makapalit na ka, maka-buy and sell na ka sa stock. So kaning example kaning seller, siya baligya siya og stock, agi niya broker, agi sa exchange, ikaw ang buyer adto, moagi gihapon kag broker. So ing ana lang ang dynamics sa stock market. So you can buy and sell stocks. So how do you make money from stocks? I think mo yun ang pinaka-importante. Pangutana sa tanan, lalo ng beginner. Gusto ko mo kita ma'am, unsa man ako na. So there are two ways na pwede ka mo earn sa stocks. One is through dividends or another is through price appreciation. So atong i-explain isa-isa. Sa price appreciation, morning ginaingon nila, buy low and then sell high. Atong example dire Wilcon. Ang Wilcon in 2017 nag-issue siya og IPO. Ang IPO is initial public offering. So first time nagi-offer sa kumpanya ang iyang share sa public. So sa una, prior to 2017, sila-sila lang tag-iya, privately owned siya. Karon kay magpalista na siya sa stock exchange, mauna na iyahang IPO price. Per share is 5 pesos and 5 cents. So kung ikaw ang nipalit og Wilcon, kintahay na akay 100,000. Nipalit kag 20,000 shares of Wilcon. Tapos gibaligya nimo karong tuiga. Baligya ka karong semana, karong semana lang. Ang imo untang gikita kay karon ang presyo sa Wilcon from 5 pesos in 2017 nahimo ng 15 pesos and 80 cents in 2020. So ang imong 100,000 na kapital, 300,000 plus na karon. So maon na ang example sa price appreciation. You buy it low and then you sell it high. Another way na pwede ka mo kita is kanang ginatawag nato na dividend. Sa dividend manggod ang kumpanya, kung naman gyud sila they operate and they want to make a profit every year. So kaning profits nila, ang income nila, gusto na nila i-share sa mga tag-iya, sa mga stockholders. So since ikaw na amang kay shares ana, nipalit ka, so sa ato ang example diri was Meralco, although wa man tay Meralco diri, ang atong katapat diri sa Mindanao, kung sa Davao is Davao Light. Kung asa man kadapita kung unsa tong imong power company, no? So kani sila, ang ilang dividend na gihatag was cash dividend. Okay, there are three types of dividends. Cash, pwede stock ilang ihatag, pwede cash, stock, or property. Ang common sa Pilipinas normally is cash and stock dividend. So cash, self-explanatory. Ihatag na sa kumpanya as cash, ihatag niya sa COL, sunod ang COL,
mao nang mo credit sa imong COL account. So kung tag-iya ka sa Meralco, example, nagpalit kag shares sa Meralco na kay 1,000 shares, since nihatag siya 15 pesos this year, since March and August nihatag siya, nakadawat na unta kag dividend of around 15,000 pesos. Gross of tax pa na kuhaan pa nag-tax. Pero nakadawat na ka og 15,000 na dividend. So kaning mga dividend, gwapo ni siya kay na ang mga companies, daghang companies regularly nagahatag sila. So kung ikaw tong tao na ang imong aim gyud is kanang pang long term ka, and then usahay dali man gyud ta kanang kapuyon kanang maghulat dugay man kay nang long term oy. Pangita og stocks na regular nagahatag og dividend para kada tuig na kay madawat para ma-feel nimo ang return sa imong investment. So that's one advice that we can give to you. It doesn't have to be Meralco. Daghan man diha naghahatag dividend, mga bangko, Globe naghatag og dividend, PLDT. So i-guide ka lang namo diri sa amo ang account. If you have an account with COL, naa sad mi calendar para makita nimo unsa tong mga stocks na nagahatag og dividend. So ngano stocks man gyud ang ato ang gina-recommend. Kay stocks man gud, over the long term, it will always provide you with the best return. Ang inflation rate for this period from 2005 to 2019 is 3.8% average. So, kung ang imong kwarta naa lang sa savings account or naa lang sa time deposit sa bangko, kung tan-awon nimo 2.4 o 2.3, it's below 3.8. Kaunon lang sa inflation ang value sa imong kwarta. So, money will not be working for you. Unsaon nimo pagpatubo sa imong kwarta kay sa inflation pa lang daan gikaon ng value. Kung tan-awon nimo ang stock market, 10.2 ang iyang return for this particular period. So, kani siya makaingon gyud ta na it's better na ibutang nato sa stocks ang portion na pwede nimo pang long term. Kay importante man gyapon na naa kay savings or time deposit para sa imong liquidity, para sa imong emergency fund. Ayaw ibutang tanan stocks lang sad. Kaya ang atong ginastorya diri is for long term man. So for short term dapat naa sad gihapon kay para sa imuhang emergency fund. So kung tan-awon nato tong compounding ganina, ang atong 50,000 katong gisample namo ganina na with investment or reinvestment, kung gibutang nimo sa stocks with a 10.2 return, ang 50,000 nimo over 30 years mahimo na untang 921,000 or almost a million in 30 years. So that is for 50,000. Kay pasabot, giri-invest lang nimo, nag-compound lang siya, wala nimo gihilabtan, and maon na ang maging effect. That's why we always recommend na put it in stocks. There are two ways to buy stocks. Pwede ka magpalit individually. Kana ikaw gyud mo pili, pwede sad through index fund. So, kung individual stocks, daghan kaayong mga sample diha. Normally sa beginner mo ingon look at blue chips or look at very strong second liners. Pero kung wala gyud kay idea bahin aning mga stocks na ni, ay kabalaka kay sa COL, we also have a research page. And sa research page na aming investment guide. Sa investment guide, gibutang na namo itong mga stocks that we feel have good fundamentals. And we also tell you the fair value plus kung unsa ang buy below. In short, matabangan ka nagyug guide kung kanang stock na imong gusto, mahal ba ang presyo niya today or pwede pa ba siyang paliton. So kung example ang imong kwarta gamay lang mo yung kag 1,000 lang man akong kwarta ma'am, tapos ang stocks usahay kinahanglan more than 1,000 man imong isulod, pwede ba ko mo invest? Pwede gihapon. And then we will recommend to you, try to look at equity index fund. Kay sa equity index fund manggod, ang kwarta nimo o kwarta sa uban i-pull together, tapos ang fund manager sa fund, siya na bahala ang mo invest. Equity index fund is a mutual fund. It's one of the types of mutual funds. So, kung
Index fund siya pasabot ang gisudlan lang sa fund manager is the top 30 companies. So, mao ni siya ang the best of the best sa Philippines. These are the companies that comprise the PSE index. So, and it will always be the top 30 kay ang PSE nagare-balance gyud na sila every 6 months. So, kung ikaw wa gyud kay panahon, kay namang yung mga kliyente sa amuan na mangutana kung unsa ba gyud dapat ilahang sudlan, moingon mi kung wala kay panahon, gusto ka mo invest pero wa kay panahon ana, try to look into index fund for your investment. Kaya ang index fund man god i-mirror lang niya ang PSE. Kung unsa ang growth sa PSE, more or less ing-ana lang gihapon sad ang kitaon sa index fund. Makita nimo sa stock na volatility, usahay mo saka, usahay mo naog ang presyo, mo saka mo naog. So iya lang nang gayahon. So, unsa ba gyud suitable sa imuha? Kung ikaw ang tao na as I said, wa gyud kay panahon, wa kay time mag-monitor, di ka gusto mo himong desisyon, maybe an equity index fund is better for you. Pero kung gusto kag control sa imong portfolio, medyo dako-dako imong kapital, pwede ka mag-allocate og funds. Maybe stocks could be for you. Pwede sad na dili ka mopili sa duha. Naay mga kliyente namo, duha gyud ilang ginapalit. Magpalit sila og stocks, palit sad sila og index fund. Ilang ingnon ang index fund nako ma'am pang retirement nako na. Long term so constantly magbutang sila diha. Kaning stocks para sa ko ang maybe sa karon akong idula mo na ilang ingon. So you can do, it's up to you kung unsa ang imuhang objective. So naasad mi mga recommended stocks and equity index fund. So naami ginatawag na research article every month. We update this kaning calling the shots. We give you kung unsa tong among tan-aw na recommended stocks. So sa index fund sad naasad mi recommendation. So it's really very easy for a beginner to start kay halos natabangan na gyud ka sa COL sa ing-ani na information. It's all in the research. So how should you invest? Three disciplines lang. Mag-invest ka for the long term, invest in good quality stocks, and invest regularly. So, kung mo-invest ka for the long term, imo nang maraydan lang ng ups and downs sa stock market. Kaya ang stock market, di magyud na siya dire-diretso saka, nay panahon mo naog yun na siya. Nay panahon mo saka siya. Pero kung imong tan-awon ang trajectory ani, from 1987 to 2019, pasaka na siya. From 440 nahimong 7,800. Kung nakay 1 million sa una, nahimo na unta 17 million. Dapat sad, mag-invest ka good quality companies. So, daghan mang klaseng kumpanya diha, lain-lain mo yun ang i-diversify. So, kung example, nagpalit kag bangko, sa sunod nimo na stock basi pwede dili na sad bangko, mopalit kag property or mopalit ka og holding company or service, imong i-diversify or from different industries, from different sectors ang imong kuhaon. Then third, regular ka dapat naga-invest. Dili ka na ingon na one time lang tas kalimtan na nimo. Importante ning regular investment kay pag nagbutang kag fixed amount regularly over a long period, either index fund or stock, ang imong average will be, cost nimo will be lower than market price. Kani o mo ning gihimo na mo sample, palit kag 5,000 monthly over a year, maski mo saka na og saka na og saka na og stock market, constant lang ka, butang 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 lang ka. Moabot ang panahon ang imong average cost will be lower than market. So, ang difference between sa cost price nimo ug sa PSE mao na ang imuhang kita. The difference is your profit. So naasad mi ginatawag na EIP, it's just an automated tool kung moingon kag di man ako mahinumduman basi makalimot ko sige invest regularly, you can use this tool na you just set it up one time and then i-remind ka and then ang unsa na ang muunsa para sa imuha. Ang
ang imong iset ang imong account na okay mo palit kog index fund every first of the month. So butangan lang nimo 'tong imong cash, and then pag na-set nimo ang imong EIP, every first of the month mo deduct na siya tas iya nang i-transfer to index fund or sa stock na imong paliton. So now we're almost to the end. There are 3 easy steps to open a COL account online. First is ready your requirement. Second is sign up and submit. Then fund your account. Dali lang kayo ingno no. So nalang ko yung mga gagmay na reminders ani. Ang among ginapangayo is one valid government issued ID. Philippine government. So kung naa ka sa abroad, sorry di na mo madawat ng inyong mga identity card. Kasagaran nagahatag sa amoa ka ng mga sa Middle East na mo mga identity card. Ayaw lang na in town sir. Kato lang Philippine passport nimo okay na na siya. And then we would need also a Philippine bank account. Ang purpose ani is pag mag-withdraw man gud ka diha na siya i-deposit. Kay kung wala kay i-designate na Philippine bank, pick up gyud ka og cheque sa Ortigas. Adto gyud ka so mayon kag taga Davao ka, lupad sa kag Manila day para lang na ma-withdraw ang imong kwarta. Did kay wa man kay Philippine bank na gi-designate. So good luck sa imuha. Kay daghan gyud kaayong requirements karon mo sa kay eroplano. So, importante sad ning TIN number kung locally employed ka, self-employed or foreigner ka. Kung locally employed, we also require SSS, GSIS or CRN. Kung student or minor ka, we need the birth certificate. Clear copy. Dapat na kay email address na active ug mobile number. Naasad kay smartphone na naay camera para sa imong selfie photo and video capture. Tapos naay papel para maka-capture kag signature. Diri sa selfie pic, naingon na nako ni sa isa ka webinar, ako na sang ingnon karon. Sa mga lalaki, again, mamalihog lang ko, maski naamo sa balay, kabalo mi naamo sa balay, pero kung pwede lang sir, kanang inyong selfie pic, kanang pagbutang lang sa og t-shirt, oy, or maski sando lang man ba kay kasagaran pa naman daghan kay madawat na topless. So abi na ako kato sa ka-seminar, ingon naman ako na hopefully mo gamay-gamay na ang mga pero daghan gyapon sige submit og topless. So okay ra kung ganahan gyud mo na ay confident man ka gyud mo sa inyong lawas, may problema. Pwede ninyo i-submit topless, di man may maunsa. Basta klaro lang ang inyong nawong, klaro ang ID, okay na na sa amoa. Sa video capture, kani, ang ako lang sigurong ma-request sa kasagaran sa inyo, pangabri sad mo og suga sa inyong balay bago mo mag-video capture kay naadaghan kay madawat na dulom kayo ang background ba. Tapos among tan-awon kung asa naman tong tao kay kinahanglan man namo makita na naglihok ka na ng imong head nag-move from right to left. Usahay wa man gyud as in totally dark gyud siya tapos kalit lang mo ngisi tapos ang pagngisi sa tao sus ang puti lang ang makita namo ang ngipon lang. Hadlok kayo ba kanang usahay na naga-approve ba ya mi sa gabi maluoy sad mo sa amo oy kay matrauma sad mi ana. Kaning video capture dili ni siya TikTok challenge siya so kanang sunda lang kung unsa tong instruction kay 5-second capture dili man ninyo kinahanglan storyahon. Kay daghan sad na daghan ginaingon pero di na mo na madungog kay soundless na siya. So, kato lang ang among gi-request na unta naisuga pag sa video capture kanang makita namo ba inyong nawong. Okay. Now, kani ang among sign up link. signup.colfinancial.com. So kung mag-submit ka og form, kan diri lang kamo adto kay tanan online naman, wala na may manual na application na pangayoon. So i-prepare lang to imong papel tapos katong inyong signature di ay please ang signature unta sa inyong ID na i-present ang inyong specimen signature dapat consistent lang siya. Isa pa din ako na reminder. Kaya ang uban magtaka, ngano madugay ma-approve ang ilahang application, kay diha man gud magproblema ang inyong ID na gi-submit, either walay pirma or nag-fade na ang pirma or lahi ang pirma. So siguraduha lang na match gyud siya.
Magpondo ka sa imong account, 1,000 ang initial funding requirement namo once na nahatagan na kag COL account number. Ang 1,000 dili na siya bayad sa amoa. Kapital gihapon nimo na para makapalit ka sa stocks or sa index fund. You can do it through online bills payment, through GCash, or sa among partner banks, AUB, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Robinsons, and Union Bank. Daghan naka-problema sa enrollment. Ang amo lang ma-advise, ayaw gamita ang mobile app sa imong bangko pag mag-enroll. Gamita lang tong online, katong ilang full site dito sa browser. Dito ka sa browser mag-log in sa full site para dali lang nimo ma-enroll ang COL as merchant or company biller. So once na makapondo na ka, madawat na namo tong inyong funds, hatagan ka og email dito makita ang imong temporary password. So pwede na ka mag-login sa imong user ID katong account number nimo, COL account number and temporary password, and pwede na ka makasugod sa imong buying or selling of stocks or mutual funds. So again, your road to financial security: save, pay yourself first. Second, invest. Consider investing in index fund or kung unsa to imong stock pick. Kung wala kay stock pick, kay wa pa kay naibalaan, let us help you. Naami research guide, pwede ka mo tan-aw dito sa recommended stocks namo. Third, reinvest. Gamita tong feature namo na EIP, Easy Investment Program, para ma-program na nimo imong account, automatic na lang maski dili na ka mag-online, basta naala to'y pondo, siya na lang ang mag-transfer. Pero ikaw maghapon ang mo-instruct kung unsang unsang date nimo siya ipa-debit. So do something today that your future self will thank you for. So as we know with the pandemic, naglisod man gyud ta tanan, importante gyud na nagyud tay ipon. Kay daghan sa atoa karon, starting from zero, daghan may nadawat na murag unemployed. Maybe they were employed before pero they lost their jobs. Pero ay kabala ka kay na sahay ana man gyud na man gyud panahon na pwede mawad-an tag trabaho, but we can always start over again. Maybe there is something better out there for us. So i-appeal na ninyo na pag mag-start mo og save ug invest, karon pa lang sugda na na ninyo. So thank you very much for joining us this afternoon, and back to you, Lorraine. Yes, thank you very much, Miss Janet, and thank you everyone for investing your Friday afternoon with us. Happy investing and stay safe, everyone. Till our next webinar. Bye.